बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जंगल में शिकार खेलने के लिए रवाना हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ दो खास वजीर, एक जासूस अली बिन सुफियान और 20 सिपाही मौजूद थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक छोटे से काफिले के साथ जंगल की तरफ तेज रफ्तारी के साथ जा रहे थे। चलते चलते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का गुजर एक गांव से हुआ। क्योंकि जंगल की तरफ जो रास्ता जाता था वो उस जंगल गांव में से गुजर कर जाता था। सुल्तान अक्सर औकात उस रास्ते से गुजर कर जंगल में जाते थे, लेकिन जब इस दफ़ा सुल्तान उस गांव से गुजरे तो सुल्तान सलाहुद्दीन की नज़र एक काफिले पर पड़ी जो उस गांव से निकलकर वापस रवाना हो रहा था। सुल्तान ने अपना घोड़ा रोक दिया और अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि जाकर मालूम करो कि ये काफिला किसका है और ये छोटे से गांव में आखिर क्या करने आए थे। चंद लम्हों के बाद सिपाही वापस आया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बताया कि सुल्तान मुअज़्ज़म, ये हमारे पड़ोसी बादशाह का काफिला था। उसके साथ 100 सिपाहियों का दस्ता, 4 वजीर और बादशाह और शहजादी थी, और शहजादी बेहोशी की हालत में थी। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, क्या मसला हुआ? क्योंकि जब सिपाही ने कहा कि शहजादी बेहोशी की हालत में थी तो ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन को के लिए हैरत थी। तो सिपाही ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, परेशानी की बात नहीं, बादशाह शहजादी को उस गांव के मशहूर हकीम के पास इलाज कराने के लिए लाया था। ये सुनकर सुल्तान और आपके वजीर और सिपाही हक्का बक्का हो गए। इतना बड़ा बादशाह एक छोटे से गांव में एक छोटे से हकीम के पास खुद शहजादी का इलाज कराने आया है। ये बात सुल्तान को हजम नहीं हो रही थी, लेकिन शिकार के लिए देर हो रही थी, इसलिए सुल्तान अपने मंजिल की तरफ चल पड़े। सुल्तान सारा दिन शिकार खेलते रहे, लेकिन जब असर का वक्त हुआ तो सुल्तान ने अपने सिपाहियों को वापसी पर कहा कि जाओ और उस काफिले का पीछा करो और मालूम करो कि बादशाह का काफिला किस जगह पड़ाव करता है, क्योंकि आज रात मैं बादशाह से मिलना चाहता हूँ। सुल्तान वापस चले गए। सुल्तान ने खाना खाया, मगरिब की नमाज पढ़ी और इतने में सिपाही भी आ गए। सिपाही ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बताया कि सुल्तान मुअज़्ज़म, इस गांव से निकलने के बाद एक छोटी सी वादी है और उसी जगह पर बादशाह के काफिले ने पड़ाव किया हुआ है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सुफियान अपने चंद सिपाहियों और एक वजीर के साथ उस वादी की तरफ चल पड़ा। चलते चलते थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, लेकिन जब सुल्तान उस वादी में पहुंचा तो सुल्तान के जाहो जलाल को देखकर बादशाह समझ चुका था कि अजीम सल्तनत का सुल्तान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैं। बादशाह ने सुल्तान का इस्तकबाल किया और इसे अपने खैमे के अंदर ले लिया। हाल अहवाल जानने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पहला सवाल बादशाह से किया, क्या आप बादशाह होकर शहजादी का इलाज इस छोटे से गांव के छोटे से हकीम के पास क्यों कराने आए? तो बादशाह ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, ज़रूरत इंसान को महल से निकाल कर अंधे गारों में ले जाती है। मैं तो फिर भी एक आबाद गांव में आया हूँ। सुल्तान को उसकी बात में तजस्सुस पैदा हो गया, लेकिन सुल्तान ने उससे पूछा कि आखिर शहजादी को क्या मसला हुआ था कि नौबत यहाँ तक पहुँची और तुम्हें इस गांव में आना पड़ा। तो बादशाह ने कहा कि एक दिन शहजादी मेरे साथ घोड़सवारी कर रही थी कि अचानक शहजादी का पैर फिसला और शहजादी घोड़े से गिर गई और शहजादी की कोल्हे की हड्डी अपनी जगह से हट गई थी। शहजादी दर्द से तड़प रही थी, लेकिन शहजादी किसी भी हकीम को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं दे रही थी। याद से नहीं, ये बचपन से है कि शहजादी किसी नामहरम को अपने जिस्म को छूने की इजाज़त नहीं देती। मलका ने अपने तौर तरीके से पूरी कोशिश की। महल के तमाम कनीज़ों ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन शहजादी सेहतयाब ना हुई। दिन ब दिन शहजादी कमज़ोर हो रही थी, लेकिन कोई भी ऐसा हकीम ना मिला जो बगैर शहजादी को छुए उसका इलाज कर सके। जब ये बात हमारे मुल्क में फैली तो पैगाम रसाओं से खबर मिली कि आपकी सल्तनत के गांव में एक हकीम साहब रहते हैं जो बगैर मरीज़ को छुए उसका इलाज करते हैं। ये सुनकर मैंने अपने सिपाही उस हकीम के पास भेजे कि फ़िलहाल बादशाह आपको बुला रहा है। तो उस बुज़ुर्ग हकीम ने जवाब दिया,
میں اپنے سلطان کے علاوہ کسی بادشاہ کے حکم کو نہیں مانتا۔ اگر ضرورت تمہیں ہے تو تمہیں میرے پاس چل کر آنا پڑے گا۔ میں حکیم صاحب کے جواب سے ہی سمجھ گیا یہ کوئی عام حکیم نہیں، اور میں شہزادی کو لے کر اس حکیم کے پاس پہنچا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس حکیم نے بغیر شہزادی کو چھوئے اس کا علاج کیسے کیا؟ بادشاہ نے کہا کہ مجھے اس گاؤں میں آئے ہوئے 2-3 دن ہو گئے ہیں۔ جب ہمارا قافلہ یہاں پہنچا تو سب سے پہلے حکیم صاحب نے کہا ایک سپاہی کو بھیجو اور جا کر جنگل میں ایک صحت مند بھینس پکڑ کر لائے۔ میں نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور سپاہی ایک صحت مند بھینس لے کر آ گئے۔ میں نے حکیم صاحب سے پوچھا کہ آخر بھینس سے میری بیٹی کا علاج کیسے ہوگا؟ حکیم صاحب نے کہا کہ حکیم میں ہوں، لہٰذا مجھے میرا علاج کرنے دیجیے۔ پھر حکیم صاحب نے کہا کہ تمہیں 2 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ ہمارے پاس انتظار کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، لہٰذا ہم پہلے بھی اس وادی میں رہ چکے ہیں۔ ادھر حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ 2 دن تک اس بھینس کو نہ ہی پانی پلانا ہے اور نہ ہی چارہ کھلانا ہے۔ حکیم صاحب کا حکم سن کر شاگردوں نے کہا کہ اگر اس کو 2 دن تک کچھ بھی نہ کھلایا پلایا گیا تو یہ بھوک سے مر جائے گی، لیکن استاد کا حکم تھا، انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور ادھر ہم اس گاؤں کی طرف چل پڑے اور حکیم شاہ کے پاس پہنچ گئے۔ حکیم صاحب نے 2 آدمیوں کو کہا کہ جاؤ اور بھینس کو کھول کر لاؤ۔ جیسے ہی سپاہی بھینس کو کھول کر لائے تو حکیم صاحب نے حکم دیا کہ شہزادی کو اس بھینس کے اوپر بٹھا دو۔ میں نے شہزادی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر بھینس کے اوپر بٹھا دیا۔ اب حکیم صاحب نے ایک کہا کہ اس کو دونوں پیروں سے بھینس کے پیٹھ کے نیچے سے شہزادی کے دونوں پیروں کو آپس میں باندھ دو۔ میں نے اس کے پیر باندھ دیے۔ اب حکیم صاحب نے بھینس کے سامنے پانی رکھا اور اس میں نمک ڈال دیا۔ بھینس 2 دن کی پیاسی تھی، اس نے بڑے زور سے پانی پیا اور نمل زیادہ ہونے کی وجہ سے پیاس کی شدت بڑھ گئی۔ اس کے بعد بھینس بھوکی تھی، اس نے پیٹ بھر کر کھانا بھی کھایا تو بھینس کا پیٹ پھولنے لگا، اور بھینس کے پیٹ پھولنے کی وجہ سے شہزادی کی کمر پر تناؤ پڑنے لگا، اور تناؤ اتنا زیادہ بڑھا کہ درد کی شدت سے شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ اب حکیم صاحب نے کہا کہ اپنی بیٹی کو بھینس سے اتار دو، اب شہزادی ٹھیک ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بھینس کو میں اپنے پاس رکھوں گا، اور اسی طرح حکیم صاحب نے میری بیٹی کا علاج کیا۔ الحمدللہ ہوش آنے کے بعد شہزادی بالکل صحت یاب ہو گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بادشاہ کو خدا حافظ کہتے ہوئے سیدھا اس حکیم صاحب کے پاس گئے اور ان کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے دربار میں لے گئے اور اس کو اپنا شاہی حکیم مقرر کر دیا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے حکیم سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کے مشہور ترین حکیم بن گئے۔ آج کی ہماری باتیں کیسی لگی ہے، اینڈ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔